समान झिल की जीपा पराटा नामर माय जी नुआई निवे समान साड़ी के समान सात मोर किंद्राई दिरेसी हैं थार काजे साड़ी पोटा सबु नाकटा कानटा चूड़ी माली सबु के नियान देली आती आजी आसो आजी आइला बोले देखाइबी माय जी मन करछि कि नहीं आले सबु रकम रकम टा आन लिया थी ए नंदाई नंदाई रे काय रे धनिया काय आला आता कोलारे के डाक बिया खोलारी कर काट ना डाकिस केरताय पर आईली साठ बाटले खाइली खाइए बे खाइली के बे काईली हाँ आजी आमर सावकार पूरा सबु बोले सावकार आमर जत की काम करला डाबू छुक छुका खीटने दी देला ये बुबा सब डाबुक देला सबु डाबू देला तोर का जमई चूड़ी माली सबु के नियान देली आची रे कार का जे घर का जे मोर का जे हाँ आ लेकिन तटावना आन लिया बड़े सरदा का देख बिया काइटा सरदा ना हो सत के दिन और डाबू बाकी कर देला सबु दी देले आरी आ ले काय गई यति आची तोर सुदी सुता एटा मन सबु आची इना मो सब है मोरता या दे हेटा रे हेटा मुंडे कचबाटा रे गोटा कोटलू आछस का यार गोट कचबी ओए के काय का जे तू बेकार डाबू खर्च करबा के जतक जिनिस के गेनी आन देलिया या लोक मन कहते गेंदे रे तुम केंदा ना गेनी हां यंतर गेनली मार ना दुकान वाला देखी मको बोयाई गला आई पैसा पत्र ले केते काम देता रे भुकुआ ए जिनिस पत्र केंता करबिस बे केंदा करबो वरस जाको मिसा पिंदिबिस हैं देखनी बरस जाको पिनसी আছে তুই এন্তিয়া কা পয়সা পত্র মিললে মন মানে কাইসে করবিস ये देटा पाउडर लगाए बाटा खाइटा बोल भाई बड़ बड़ कर लोग मन लगाए भाई दे এটা আর আন দিলি हेटा लगाइलिस बोल मारन तोरगा लेंती चिकना चिकना इसी तोरगा ले मोती बसलो एक्सीडेंट है मरसी ये बुबा रे ये दे मग मारन ने काम धंधा करी करी हाथ गोड़ मन बारी दुकायला नी रे ये हाँ हाथ गोड़ मन बसी गला पर लागला नी কেনতা গুন केंदा गुन बोले काम धंधा करी करी हाथ गोड़ मन सब पर दुकायला नी ওসো কেনি আনতিস কি নাই खाई लोग रसवारी के नी तेरी बिचार দেখনে সামান কেনবা কা জানলি 100 করে 10 টাকার কে কিনা পারলিস हाथ गोड़ के मन के किन लगा लगड़ी देश रे किन्नी को लागसी হে हाँ हाँ হাত কোড় কে লগড়ি দেবরারি होय মোরাই দেলিস কি নাই ঘরের ভূতা এন্টি পড়লা আছে তা रवे एवे न लकड़ दे खरबिस सबु बेला बुता 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 का बोलते रुबिस देखनिस तुई आ কেনতা করবু তো মাঝি দির কাম ভূতা ন করলে কেনতা হইছি आले रो सब दिन तो बुता खरबिस मके हाथ गोड़ के किन के मालिश कर देस हाथ गोड़ मन दुकायलानी हाजिर काम आर काम करला पूरा कर लिया छी ওই আলে র দুই লোক তো রান্দা বাড়ানি हां দুই কোন রান্দি খাইবু पचे मी सर रांदे कायबो হ্যাঁ आई डाली ना सी जाली मी दुईटा होंडा नहीं करतो सी जाती कहूं हाय आले बसते बे जो के दिबी कर लड़की दाई दुका सुका का गोड़ हाथ मुड़ काल सब तो काले ने केनता सबु बाटे दुकायलानी रे हे हां आले बसते बे आला काय आले बस नहीं ये बात
खबर मौसा मौसा खबर मौसा घरे घ्यायचा मौसा खबर मौसा खबर घरे घ्यायचा खबर मौसा खबर अरे घरे घ्यायचा मौसा खबर मौसा एटा अरे कोण रे कला या खोबाट के अरे समान नको डडको डडको मारी पकायला नि नाही कोण नाही मौसा खबर অরবর না মো কলবি আছি র অরবর না তুই মারানি আর সম্মান সব টাইম কে কেটে দেলা আছে আর দেখিনি র র র অরবর না বাড়ি অরবর এলা আছে রা কলবি আছি র मरी गलू की नहीं आले हे पर के तारा रे फोन जा हात कर तू कैसे जे बोलले जा रे नो नहीं सकतो याचे का कबड्डी खेलबे झूठा खाऊ ही नसता नो रे काय तनु आयल कत मोर देखिया बॉस बुढ़ा नइले सब दिन तू एंती कायसो करी गिर रलीस ने मोके तेबे हात कर तू कैसे जे गोड़ हात तू कैसे जे मुड़कान तू कैसे जे बोललीस লাগাই দিবি সমান দে তুই কি করে সমান গালগুলা ফেট ফেটাই গেলা পারে দেখ মুই একে জানি নাই কি চিনি নাই কাইটা के ना जानिस आ देखने मिस्त्री को लियांग मिसा तो पीला मन के नेबार छाड़ी टोकी मन के नेबार आय মুই तो के कोने पीले ना मिललाई मते साथ करा তুই ওগারে রে কাই চার্জ করবি আসে বাটে মোর কানে আমাকে চার্জ করি পাগাইলা নি আরে तो के लात ना गोजिया ना की नरक खाई कुत्री तो के नहीं कबाड़ी खेलछे छे झूठा खाई देंग ना की नइले জন প্রকার রেলি আছিস আর নুয়াই নিবে উসমাই বা খুব ডাকছি দেলকেন তার কে করছি যে সেন তারে বি আছিস দেখিনি काय का ना कोई केतला को ना कयल को तो के लात शरम मिसा ना लागला गोजिया ना का चिंगड़ू मुंडा नइले हे না কো এটোকে চিল্লা চিল্লা পড়া লাগলা নি রে कायटा এটোকে চিল্লা চিল্লা পড়া লাগলা নি कोहन तो केता দেখি দেখছি ए अरे जानला पर लागछे जिनोनी के আই বড় ঘর ये हाय हमारा साइड गांव रही काय कुड़ा काय ना बोलवा जे पीरतीपुरा প্রীতিপুরন हाय जमीनदार कर टोकी है काने ने সে টকিতে পড়া তো লাগলা নি हाय एंती मा देखिएছে এ টকি বাড়ি অরবরে লাছে मौसा मौसा होचे जमीनदार घरे छिया मोना होचे बरसा हां आम घरेर चकर बुआ बादल को भल पाउथिले मौसा मो बापा मो भल पाइबा कथा जाने जीवन सहित जोर जबरदस्त बाहागर କରିଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଶୈତାନ ମତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ମୋ ନାଁରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମତେ ଠଣ୍ଟେ ଚିପି ମାରିବାକୁ ବସେଇଥିଲେ ମଉସା ତାପରେ ମୁଁ ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ମଉସା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି मरी गलु कि नहीं रे इनुनी एते खरबरेला देखनी आले मारन मुई কইতেরিলি কি নাই তো কইলি কি নাই গোট দিন বন্দাট যাই করি আইবা বেলা हाय से হ্যাঁ हां তাকর গর রাই জগুর তার পিলা এ 2 লক্ষর ভিতরে ছাল্লা আছে বলি কি না हाय हाय सात कथा का হ্যাঁ এটা কায় এলে তুই এবে কোন বাট জিবাকে বারলি আছিস মৌসা ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି ମଉସା
ଖାଇ ପାରିଲାନି କେନ୍ତା ବୋଲେ ନନି ମତେ ବଞ୍ଚା ମା, ମତେ ବଞ୍ଚା। ସେମାନେ ମତେ ମାରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। କଣ ମାଛି ତକେ ସେ ଜୀବନ ଆଉ ତା ମା ମତେ ମାରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ମାରନ୍ সেটা খালু রে হ্যাঁ মুখে জীবনের মারবা কাছে বসলে হাত বলছি আজিকালি লোকে কই নাই ধন সম্পত্তি কাছে বলে লোককে মিশা মারতে ভাই লোক 1 লাখ খাইটা 3-4 লোককে মিশা মারতে ভাই হাই হেড়ে খবর সুন্দর টকিকে দেখে নিয়ে আলে এই টাকার সম্পত্তি দেখে রাখবি ভাই এলা কেনতা জানবা কাতাবে আর আজিকালির লোককে হ্যাঁ ये टोकी আর ये भी আর কোন বাটে যাইছি তাহারি কেনতা করবো তেবে গোট কাম করু আমরতি রেবিস কি বল দেখ হ্যাঁ আমরতি রেবিস কি বল ননি মা, আমার ঘরে রেবিস মা, ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିବି। ଏ ରେବି ବୋଲାନି রেবি বললানি ହଁ ये दे रेबाटा रेसी जे ये सबु बेला एने आने बुलते रेले केड़ दाई देखी देले काय काजे घर ভিতরে তো রেসি काय কাজে বুলা চালা করছি তা হ্যাঁ এন্তার করলে এসি গোট কাম করু সে মনারে এবে কজি বুলতে রে ভাই হাই এ ননি ইলেকা দেখ তুই তো আমার ঘরে রেবিস বে এদিক মিশা এনে তেনে বুলা চালা না কর হ্যাঁ। আই কেন আই কোন নাকি বাটে কাটে দেখলে মারি দেবা মা বাইয়া দে ওদিক বুলা চালা না কর হ্যাঁ হয় ননি যাইটা পুতা কামাইলে মই তো করিবে আই কে নাই থাকে আরে কাই বুতা তিয়ার বিস্তার তুই ঘর ভিতরে একা রেবিস কিনা হ্যাঁ ঠিক ଅଛି মা। আলে চল পাটাপাট কেন বেশি মনে হ্যাঁ ये देख के दिन काइला आज के केंदा रले मार नाकी कान मन कोटना कोटना ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମା, ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଅଧିକ ଭୋକ লাগলা বললানি ধনিয়া आई बासी पे जाचे आले देश बोटके कपरा কল লগর আছে এই মেডি বন কে দেলি কাই मेंढी की देली आले जो तबे किंडी का तबला तबला रांदी कर देबी से আলে জতে কি দেখ আখি কান মন খোদরা করে আইলা ना कान देबे रो না কান্দনি না কান জ কোনে মারছি রে আমার ঘরে রেবিস কাই কাজ মার ভাই জ